mga brad nga ako i-share sa imo mga brad. Mabalhin kong spot mga brad kay ko gwapo tadi nga ang good. At mayong adlaw mga brad. So naraptan ko story sa mga brad. Kana kining story nagapon di sa balang nga kasulatan mga brad. Ang atuang uluhan sa tong story mga brad. People need you what you have. Sakto to na? Sakto to? Ang title sa tong story mga brad. People need you what you have. Kasbon. People need you what you have. Okay? Sa may story ani, sa may unod aning title sa atong story. So, anay usa ka babae mga brad nga daghan og bana mga brad, daghang bana ba, kabit-kabit ba. Di man tawag bana kay kuan man. Wa sila kasal kabit-kabit. And then grabe, well known sa silang lugar mga brad nga kana ba kanang daghang nagagikaipon ba nga mga lalaki. And ulaw ba kay nanong nga inana ang imuhang pagkinabuhi. But one day, na-meet niya ang usa ka tawo mga brad nga preacher og very kanang malumo nga tao, very kind nga tao mga brad. Luka kinsa nga tao mga brad? Si Jesus mga brad. Yes, Jesus. Nag-meet sila dito sa Jacob's Well mga brad. Then dito ang turning point sa kinabuhi. Nagkukabildo sila ni Jesus mga brad. And then gitagaan siya paglaom ni Jesus mga brad. And then sa tibok kinabuhi sa babae mga brad, nakakuan siya nga yes, mao ni ang Misaya, mao ni ang mo free. Siya ang Misayas, siya ang mo free sa kanang ako ang pagkamit piniriso sa pagpakasala. So, ang babae mga brad, gisugilo niya ang tanan kung unsa ang gisulti ni Jesus ayaha, kung unsa ang ihang nabatyagan samtang siya na naka-encounter kay Jesus mga brad. And sa kababae mga brad, grabe ka malipayon nga nagmantala sa iyang nga eksperyensya ngadto sa mga tao mga brad. Ug kining babae mga brad nga ato ang gihisgutan karon nga nasa John chapter 4. Through eternity ang iyang mensahe mga brad, dili matapos ang mensahe nga iyang gidala mga brad. Tungod sa turning point nga nahitabo siyang kinabuhi, nausab 360 degree ang kausaban sa kinabuhi mga brad. Nakakat-on siya tinuod nga kalipay, nakakat-on siya pagkakontentos kinabuhi, nakaplaga niya ang definition sa kanang kinabuhi mga brad, or nakakaplag siya purpose siyang kinabuhi sa pag-exist ng kalibutan mga brad. Now, perhaps ikaw karon nga nagtan-aw sa atong video mga brad, aduna kay encounter kay Jesus Christ mga brad, aduna kay kausaban nga nitabo sa imong kinabuhi, and many people today needs what you have mga brad. Daghan kay mga tawo karon nanginahanglan sa imuhang naangkon karon, no? Sa imong naangkon karon mga brad, gusto sila maminaw mga brad giun sa kapag-usab sa Ginoo. Nganong naingon anak malimong kinabuhi. Share your story mga brad. Share your story how the Lord help you. People need what you have.